Wendy, bam! Tingnan ko AFK pa ka ata ito. Oo nga, puta. Wendy! Wendy! Sige, ikaw na lang. Walang mag-Pinoy style. Uy! Akin na bomba, akin na bomba. Sorry, nag-CR ako. Sorry. Di na nagbuhos yan. Ay, dalawa yung B oh. May isang bomb site mismo. Window, market ah. Bench. Ay, market. Oh, sorry. Wala. Huhuli ka pa niyan eh. Baka naglahat. Na. Uy. Magaling pa yung nagdi-defuse. Nakadalawa pa ako. Dalawa pa sila. We will be victorious. Malaban pala natin ang Mineski. Oo nga. Minhesky. Mineski. Mineski with H. Paprintan na lang yun yan. Meron pa ba nun? Ito na. Aircon. Okay, pinatay na nilis. Go na kayo ng B. Go na kayo ng B. Bila kami. Patay namin nilis to. Sabi ko na. Market ah. Nakon. Grenade. Market na lang. Naguluhan siguro siya, may bumabaril pa doon sa palay. Natrap siya dun sa mga gate. Tatakbo ka, pre. Sige. Smoke ko yung ano. Uy! Oo, yun na si Maka. Okay, good pa. Ako. Flashing. Flashing pa. Tumalon. Bago mo dyan na. Nasa ano stairs? B. 1B na sa Feeling ko mag-rotate yun. jungle. Feeling ko magpupush yun. Triple. Con. R8 yan. R8. Alam mo yung molly ni Saibu dyan. Ay, gago, sakto. Sakto yung pick, kinig na kinig siguro. May molly si Saibu dun eh. Oo, dito galing oh, sa ano pa lang. Jump ano niya. Isa ramp, di ba? Dito lang oh, sa pagliko. Yung katabi
Hindi ko magawa eh. We will defeat the Messiah. Try ko. Pangkasahe mo lang yung pangsahe mo. Try ko. Gusto mo i-try ko? We shall overcome. Diyan tayo yung binulag. Gago. Under. Bala, John! Flash ko. Bumalo. Tawid na kayo, flash ko. Saan ba, A? May isang ano may isang ban. May con. May isang ban. Icon. Last one, con. Pakuha ng Patay na. ban. Ay, pakuha ng ban po tayo. Ups. Ups. Ups, last. Throwing flashback. Diyan lang kay Wendy. Ang hilig nila magpagipit, no? Ay, na paligid lumabas. Ang hilig gipitin yung sarili dun. That is the plan. Magbato lang kayo ng molly dun sa tapat ng blue. Imo-molly ko lang ng vision. Wali mo, sir. Go, sir. Ako nga pala si Zygo. Let's go. Sumuko yung pan, ah. Please. Ay! Mukhang mali yun, ah. Nasmoke ko, Conkin. Content. Hindi mo bro, sorry. Pwede kayo mag-short. Meron short. Ako nag-flash na. Ups. Con. Isa yung bomb. Jungle lang dyan. Dito na. Grenade. Isa yung bomb. Nasa mid po. Tangina. Nasa B na ako ha. Jungle lang meron. Ay, gago! May con nga! Con pre, sa likod niya, no? Jungle. Jungle. One jungle, one market. Market. Mo dyan. Radyo yung bomba. Ayun, pinapatay siya. Pinapatay siya. Buti na lang may pumunta doon, kundi napagalitan ka ni Mark. Okay, sorry. Buti na lang may pumunta doon. Grabe kayo Habi. Sorry. Ginagawa mo dyan. Hindi dumiretso na ako sa B eh. Sabi ko, B na eh. Bina ako kanina pa yun eh. Bina ako. Kinukuha ko pala yung bomb eh. Shall regret this day. Sir, pamoli nga ulit na short. Saan smoke yun? Saan yan, Wendy? Window. Sata. Tama ba? Nakikita ako dito. Charge. Muli mo na, sir! Muli mo na! Ano Hindi yun? mo bro, hindi mo bro. Isang jungle, isang default side, A side. Ano ba yan, ah? Dalawa B. O, A na tayo, A na. Ups na. Ano, under. Saan? Hindi ko alam baka na under or window. I'm planted. Bomb has been planted. Throwing fire. Mid last, mid. Bahay mid last. Mid. Ano yung baril ito? Ay, anak ni Will Smith yan, anak ni Will Smith. Bench. Bench, con. Shopping muna. We will stop your little scout. Discard this squad. Yes, my friends. Yes. Sir, muli ako ng ano.
Sige, Joel. 1 out of Ay, gusto Ang mo double AK? door. Ang double One out. door, sir. Double. 1 out of 3 na ako dun sa beach. SMG lang ako, SMG. Okay. Dadaan. Come on, let's go. Portahan kita ng flash spray. Uy, hindi na naman. Uy, hindi ako nag... Con. Short baka lumabas. Throwing smoke. Grenade. Tarabi. Under ata. Under. Takina, tatlo. Hindi na ako makaalis, nasakit na ako ng bid. Nasa top mid na isang. Ito na. Kunin ko na. Ito na. Ayun na. Ito na si Rebulia. Ito yung taga DILG. Oops. Oh, mag-drill ka muna. Para maguluhan sila. Yung barena. Yung mga barena. Ayun! Nice! Teka. Sir, papunta na po yung mga magbabarena dyan. Papunta po GSIS building. Puta, Ay, namatay pa. yan. Sa kabila, Mike. Nasaan yung bomb? Na yun. Wala nang time yun lang. Ma-over yan. Nice. Ay na, puro low pala yun. Yung natira. 20, 30, 20, 12, ay 13, 13, 9, 12. Ay na, puro low. Sila yung tatlo sa mid. Sila. Sige, sa baala. Alay siguro okay na. Okay na to. Na-divert na ako ng putukan. Yung mga barena. Kabarena pre. Para yung isa yung taong bayan, yung pinatay na huli ni Mark. Nato nga eh. I'm throwing a grenade. Flashback. Yeah, fine. Meron na, nice. 2B. 2 ups. Okay nang ina mo. 2 ups. Window ah. Baka mag-window. Mabantay ako Wendy, window. 2 ups? Oh, 2 ups. Ay ko, gagi. Meron siya short. Hindi isa. Talaga tama ang pwesto dyan. That's honest. Wendy, oh. This much stinks. Jolo. No. Oo, utik. Supplier to, supplier. Ito yun. No fire. Ito yung ano, Sergeant at Arms to. Ito yung Sergeant at Arms. Yan yung mista ni ano ni Bato. Yung kinantahan niya nung ano. I'm throwing a flashback. Open yung con ah. Smoke ko. May con. I'm throwing fire. Isa dito. Throwing smoke. Grabe naman yun. Throwing fire. Grenade. Nice. Hello. May Site, site. default. Sa akin yung bomb. Puta. Hindi, pwede ka Di magbi ka na. Low si Ano yun? Low si Ari.
Jolo yung bomb na. Default. May short. May short. May short. Ay, gago. Default yun ha, babariling ka nandyan. Plan for Mission short. impossible. Plan for short. I am planting the bomb. Wala lang. Makakasalubog niya sa short camp, ready ka mo ah. Lakad ka lang. Ay, nandyan. Ayun na! Takbo. Takbo! Ay! Diyan ka close yan. Yan. Kita ka ata dyan, ah. Kita yung bilbil mo dyan. May shadow Wait lang, wala ko disadvantage. marinig po. Ikot. Wala na din siyang time eh. Get ready. It is going to explode. Tago. Eh, dito tuloy siya eh. Oh, Ang ingay ka. Tago. Lagi si Mike. Pero maganda kayo. Tago ka doon. Lugi ka sa piso-piso buhay mo. oh, wala akong buhay. Hindi ako pwede magpagputukan sa labas at wala. Eh, stand na siya pre. Nakita niya na yung kalaban. Hindi sila nag-mimid, no? Ayan, Ayun. Short. May isang window. Patay yung mid ah. May con. Throw in the flashbang. Throw in the flashbang. Nakailok yung isa, nakailok. Pabi sila, go A. Sige. Gobi. Nag-A. Gobi. Gobi, Gobi medyo. na, Dali, Gobi. mawala na yung con nito. May apps. Meron sa Ay, isang apps. Yun lang. Ano din akong bubuhay. Ay ko, dalawa. Ako sa con pa. Na. Con yung isa. Ay, tatlo pa pala. Yun na naman sila eh. Oh. Isa. Andun, nasa site yan. Yun yung nasa A kanina eh. Tagina. Jol yung barena. Yung bagay na. Planted. Tago ka. Ikaw naman, Jeris. Ganyan mo. Short. Same. Tago ka sa A. Ay, nasa market. Nakumuha pa ng magazine, no? Lahat napapulot na rin yung magazine, eh, no? Yung smoke niya, pre. On your grave. Sabi niya, nandun yung bala, doon ako pupunta. Gagi, pumulot ng ano yun. Pumulot ng... Sabi niya, doon bumabaril, doon nga ako tatayo. Putang ina nun. Ginagyan. Doon tayo sa uso. Binabaril na nga. Gumaganon po. Pampak. Throw in the flashbang. Ayun. Throwing smoke. Short. Window, right side. Di ko alam kung tinama ako eh. Window, right side ah. Short. Uy, Gosh. andun na siya sa short. Yan pa rin yung offer.
Side. Kain lang yan. Ayun sila, papalogic pusa eh. Nice. Op! Sarap! Isa pa mid. Sama. Good. Yan. Maket na mid. Punta dyan. Nasa kanan. Huwag ka na mag-flash! Isang B ah. Putik. May daga! May daga. Ano daw? Na wala pang pera. Ay, si Mark, Pero madahil ako pwede ako pera. mag-drop. Ano na Okay. isa niya? Drop mo ako M4. Tempor ang puta. Thank you. Ayun siya pala to. Let us go. Trash talk na yung sarili niya. Sabi mo, okay, I like that. Punta ina yung bulag nyo. Sana Sorry. tayo yung binubulag nyo. Throwing fire. Yun yun. Ito mga sa email. Smoke. I'm throwing a Short tayo, short. Yes. Tangin ako nabulag. Ano yung mga nasa A? Ako na entry dito. May smoke pa kayo sa window. Isang Wala, ban wala, isang wala. ban. Merong window ah. Merong window. Meron na, window, jungle. Ano yan? Nasa ticket. Hindi kayo mag-A. Daming loot dyan, Travis. May isa pang loot. Ay, hindi kayo mag-B. Hey, B, last B. May isa pang A, tsaka isang B. Pagkasuhin nyo na yan. Triple. Patay na. B ah, baka mag-short. I'm throwing smoke. Nice, Ari. Kita ka sa loot. Punta yan sa Nice! Sinatgan sa mukha. Remember, Nalilito ko, kala ko wala, isa na lang. this is real life. Yeah, subukan natin tong bago USB. Bagong bili. Cash mo yan. Go, go, go! Tinitingnan pa ni Wendy, wala skin Ano yun. yung tsura? Ba't parang parehas lang? Parang itim lang. Wala skin yun. Hindi ka siya naka-P 2,000 kasi ako. Ah, Dalawa na ah. Dalawa naka-out ah. Short. 1v1. Mamaya ka na lumabas. Nakasasayin ka niya, pre. Nasabi ko sa'yo. Tangina, dos, sayang. Mag-rush ulit ah. Saan ka? B ka din? Ah, hindi. Let's go, let's go! Sorry na pin. Top mid low HP. 30 Ang na. daming ups. Mid Out na, out.
Isa pa, bomb ups. Baka low na yan mga yan. Grenade out. Planting na, planting na. Bomb has been planted. Short, short. May short. Ay, dalawa pa pala. Hindi na talaga ng USB. Kung P2000, patay na yun. Mahina yun. Yung mga ano sa headshot, dikit na dikit eh. Hindi na matay. Saan ka? Let's get our heads in the game. Okay. Hindi mo pag madami atras ka, i-HC ko ah. Smoke Ako ako sa na, ilalim mag-abang. Ay ako na lang, mag-jump pick ako. para makapwesto ako. Palas, 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 palas. Uy, ban. Nandun yung bomb ah. Oo nga. Mister, Gago, putahin na mo. Paras, paras. Ikot ako, ikot ako. People. Bomb has been planted. Paras ako. Ay, gagi. Ay, gago. Wala na sa palas. Narinig ka na, palas narinig ka na. ano. Terrorists win. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Puta yun naman. May isang aiming. Ako mag-BB. Ito ka sa akin, Wendy. Hindi na binakaparin ako sa gilid. Bina. May upper mid ba? Sa short. Short pa, isa pa, baka VIP. Ay, gogi. Close. Or VIP. Wala na. Wala na, doon na sila dumaan. Terrorists win. Habol ah. kabi ako. Ngayon nga ako M4. Makabili ako ng utils. Saka sabi, short o ano? Ups. Ano? Okay. Let's go. Incendiary out. Laying down Flashing mid. throwing flashbang. Grenade Aiming out. na, aiming. Decoys out. Aiming, aiming. Smoke. Flashing A. Ay, gago. Tangina. Under? Meron dito sa apps. May B. May triple. Smoke. Flashbang. Tabam Ma'am, yun. Galing city yan isa. Ay, go! City, Short na. City. Short na. City isa galing ah.
Short isa, short isa. Mo, umangat. Ay, nagpupush na. Nagpupush na lock. Nang Nice team. Pag atras ka. Nandito na sabi. Huwag ka pong sabot po. Nasa bench, Nasa nasa bench. bench. Nasa bench, nasa bench. Atras ka na, Huwag atras ka na. atras ka. No. Mag-ama. Ay na, papunta na. Flashbang. Papunta na dyan. Anong Sorry. time? Wala na siyang time. Nagalit. Nagalit. We can still do this. Throwing smoke. Throwing smoke. Molly ko pre. Ay, hindi siya makapala. Wag. Ha? Dito lang ako. Amen. Eh, out na A. Out na A. Palos din. Palos. Throwing flashbang. May palos din. Two. Wala Three lang. main, one palos. Dalawang A main, isang palas. Ay. Tetris mark. Last one. Last two. Low na yung Tetris tsaka Tetris. palas. Hindi, wala. Patay na yung balas. Patay. Dalawa na yan. Galing ka. Grenade out. Alam ba rin? Throwing fire. Ano yun? There's no stopping us. Tang ina yung mga uses. Doon siya pupunta. Wala siya magagawa. Oo, wala eh. Checkmate. Less. Wow, bro. Thank you. Thank you. Ay, walang pera sila, no? Kanina? Joke lang. Hindi, kanina. Amen. Throwing a grenade. Incendiary out. Flash ko A, wait lang, please. Flash ko A, bago ako. Throwing fire. Deploying Flashing flashbang. A. Flashbang. Bomb has been planted. Close lang. Close lang sa... Ay, gago! Triple. Andun na, sumilip na sa taas. Tatlo, pukin ng ina. Palas meron pa. Throwing flashbang. Shit! Masarap ko yan. Binigay ko ka ampe. Galit na galit si Kenny. 2.7k. Kini. Move it, son. Tunga ako sa A. Mag-rush ulit ha. Jump pick lang ako. Throwing smoke. Wala pa ha. Palas. Ay, up. Bomb na yun ha, sa apps. Saps. Flashbang. Sila nag-grab. Throwing fire. Grenade. Ban. Ay, gago! May isa pa pala sa apps. One ban, one up. Save mo na yan, Liz. Walang pera. Bomb has been planted. Patay ka dyan pag sumabog yung bomba.
The Mongoloid kid. The Mongols. The Mongols kid. Terrorists win. Play close saka play close. We can do this. Laying down smoke. Out na, out na. B ah, B. Maybe Isa pa, isa pa. Hops. May main pa, may main pa. Dalawa. Hindi. Ayun na, out na main. Sa ato. Grenade out. Matras na. Incendiary. Uy, go. Laying down smoke. Nice. Galit na Ay, galit. di ba? Isa pa, amen. Isa pa, amen. Bomb sa base nila. Pabobo. Naipit ata si Windy, Amen na, papunta na amen. Ako yung bomb. Ay, hindi pa kinuha. Ikot ata yan. Nice. Sana lang. Ako nandiyan pa yung isa. Sige, ini. Dito sa baby pinatay si Mark eh. Trash talk na, trash talk na. Ikaw mag- Para mawala ng diskarte. Hindi ako makatype eh. Sabi nyo, where are you, Kini? Kini, yuhu! Ito yung rifle ko dito eh, sa likod ko eh. Ayun na. Easy peasy lemon Yes. squeezy. Yung AK, yung AK. Ano AK, ano? AK. Ay, sorry. Ayaw, wala akong They're tutok gonna eh. wish they were never born. Thank for the info. Throwing a grenade. Ano ba sinaksak sa palas? Deploying flash. Sure, it's a triple box. Sige, Paul. Grenade out. Wala ah. Smoke. Care mid. Care under. Flashbang. Throwing smoke. I-smoke ba sa short? Mid. Flashing One mid. mid. One mid, care under. Care under, care. Pushing mid. Nandun na sa sa gilid ba? Dalawa. B. Throwing smoke. Con. Window, jungle. Flashing mid. Nice. That's Let's go, Harry. Si Kini na naman. Hindi. Tayo na lang natin mag-plat. Tama tayo. Sige. Blood for info. List blood for info daw. Ito tayo, para di tayo kita sa market. Ayun na, nasa mid siya. Type mo, where? Mag-A yan, mag-A. Planting. We've pissed out them. Job well done there, son. Ang ina, clickbait.
Nice G, out na ako.